Samo fakti. Samo fakti. Samo fakti. Fakat fakti. Samo fakti. Dobrodošli u podcast Samo fakti, ja sam Mirela Pejaković-Levstek, a moji gosti su Milica Bogdanović, koordinatorica edukacijskih projekata u GONG-u i Matej Mikašinović-Komšo, koji je zadužen za digitalne alate u GONG-u. Dobar dan i dobrodošli. Pozdrav, dobar dan. Evo, bavimo se fact-checkingom, dezinformacijama, misleading information i zapravo onim najvažnijim od kud sve kreće medijskom pismenošću. Ono što malo ljudi zna je da zapravo se održavaju razne edukacije vezane uz medijsku pismenost. To radi GONG već jedno vrijeme. Kako ide i kako uspijevate? Pa možda za početak baš to pojasniti da zašto GONG radi edukaciju u području medijske pismenosti, zapravo zato što polazimo od toga da dobra, kvalitetna demokracija treba aktivne građane i građanke koji su informirani iz kredibilnih i pouzdanih izvora i zapravo zato što žive u društvu u kojem sve manje imaju povjerenje u ključne političke institucije, sve manje imaju povjerenja u medije, sve manje imaju povjerenja u izbore i zapravo koriste društvene mreže kao jedan od najčešćih izvora informiranja i znate da su društvene mreže prostor za širenje neprovjerenih informacija, da pojedinci i pojedinke bez prethodnog znanja ili odgovornosti lako šire sadržaj koji nije nužno provjeren i tačan i onda je to zapravo razlog, ok, što želimo raditi s građanima i građankama, želimo im objasniti da moraju imati vještine kritičkog razmišljanja, da moraju imati vještine prepoznavanja razlike između toga što je informacija, a što je dezinformacija u tom svakodnevnom korištenju i društvenih mreža i različitih informacija. I ono što je možda isto bitno u toj cijeloj priči o medijske pismenosti, a često se zanemaruje, je zapravo ta jedna tehnička komponenta u smislu razumijevanja samih medija, kako funkcioniraju novinske redakcije, kako funkcioniraju portali na internetu i onda isto time kako funkcioniraju društvene mreže, zašto neki sadržaj specifično dolazi do nas, kako to da je ovako uokviren, što se dogodi ako ga reportam i tako to. U smislu sve te neka razumijevanja kako baratamo sa alatima za informiranje. Da. I dodala bih zapravo da radimo sa različitim grupama, radimo sa srednjoškolcima, radimo sa studentima, radimo i sa građanima i građankama starije dobi, kroz različite edukacije. Negdje smo primarno orijentirani na nastavnike i nastavnice, ali mislim da ćemo više pričati u nastavku baš o tome kakva je uloga obrazovnog škola i kakva je uloga zapravo nastavnika u podučavanju medijske pismenosti. Sad, vaše radionice idu za time zapravo da ljudi znaju prepoznati što je u medijima točno, što je netočno, ono što je dezinformacija i lažna vijest. Dakle, puno je tu termina u kojima se zapravo sami ljudi teško snalaze. Sad, kako prepoznati dezinformacije i lažne vijesti u medijima? Vidimo, nažalost, da zapravo danas često se dogodi da se objavi određena priča ili određena vijest, da bi se za 2 dana pokazalo da je zapravo to bilo A, izmišljeno, B, da je informacija potekla iz izvora koji nije provjeren ili C, da je jednostavno lažna vijest. Mi zapravo kroz edukacije polazimo od toga, najprije im objasnimo što su mediji, kakva je uloga medija, koja je razlika između društvenih mreža i medija, kakve su različite njihove medijske navike, jer nemamo svi iste medijske navike, zavisno od toga koliko imamo godina, onda ili koji su naši interesi, koja je naša profesija, imamo različite medijske navike i zavisi od toga zapravo i koliko smo izloženi informacijama, a onda u jednom dijelu im pokušamo objasniti da je ključno praviti razliku između dezinformacije i misinformacije. Kao jedno i drugo kao sadržaj koji je netočan, ali zapravo različita je namjera. Kod misinformacije je zapravo ključno da to je, može se reći, greška, odnosno greška koja nastaje iz brojnih razloga ili brojnih faktora, zbog toga što mediji nema dovoljno ljudi, nemaju dovoljno vremena, nisu provjerili tu informaciju, objavili su tu informaciju i su htjeli da ne budu gori od one konkurencije koja tu informaciju već ima. I s druge strane da je dezinformacija nešto što je plasirano, kreirano i plasirano namjerno sa ciljem da utiče na publiku, da utiče na formiranje njihovog mišljenja, stava, a kasnije i da oni na osnovu te dezinformacije mogu donositi neke odluke koje su naravno
vrlo često, zapravo dezinformacija kao nešto što je usmjereno ka ugrožavanju temeljnih vrijednosti demokratskih društava. I to je nešto iz perspektive GONG-a zašto se mi time bavimo, zato što su to dezinformacije kao netočne informacije koje ugrožavaju temeljne vrijednosti demokratskih društava. I možda bih samo rekla da kroz edukacije koje radimo imamo niz savjeta za građane, ali im uvijek na kraju kažemo ok, kroz sve te savjete koje imate kako prepoznati dezinformacije koje ćete čuti na različitim edukacijama i radionica, budite uvijek svjesni da morate biti oprezni prije nego što formirate neki stav, donesete neku odluku na osnovu neke informacije koju ste pročitali, a niste sigurni je li ona tačna. Što vam kažu mladi, a što vam kažu stari kad im evo tako predstavite, secirate zapravo sve ono što se događa u medijima ili na društvenim mrežama? Koja je reakcija? Ja najviše radim s mladima i zanimljivo mi je koliko su te medijske navike mladih u odnosu na starije potpuno drugačije. Oni su naravno drugačiji u odnosu na moje medijske navike. Jedno od ključnih pitanja kad radimo sa srednjoškolcima je koliko vremena provodite online. I ponekad imam utisak da se takmiče ko će više provoditi vremena online. Pa mi kažu po 7-8 sati. Onda se ja pitam kao što radite 7-8 sati na internetu i onda mi oni pokazuju. Imaju raznorazne aplikacije. Recimo, imate radi sa studentima, tako da... S time da ono što bi možda možeš istaknuti, ti više imaš radionica sa baš mladima srednjoškolcima. Da li kad kažu na internetu su društvene mreže ili internet? Jer recimo moje vrijeme je na internetu se provodilo, na forumima i tako to, ali ja bih rekao sada da su oni baš specifično na društvenim mrežama. Da, ali to mogu biti i društvene mreže i različite aplikacije na kojima su od toga da komuniciraju s prijateljima do toga da su na društvenim mrežama, otprilike uglavnom uvijek kažu Instagram ili TikTok, za razliku naravno od njihovih nastavnika koji imaju potpuno drugačije medijske navike ili građani preko 60 godina sa kojima mi nekad radimo na edukacijama medijske pismenosti za građane sa kojima pričamo što vi, koji je to razlog zašto ste vi online i onda oni kažu pa malo googlam ono što mi je rekao doktor, tražim neke dijagnoze, tražim i onda mi uvijek kažemo ok, nemojte kupovati različite proizvode online prije nego provjerite sa doktorom je li to stvarno vama potrebno i je li to nešto što vama treba. Koja je zapravo razlika? Potpora, što je sasvim normalno za raditi dobi. Jako ja samo smijem se ubaciti isto je reći i upravo u tom što se sad relativno šaljivo prikazali, upravo u tome se može vidjeti složenost zapravo teme kako ići predstavljati medijsku pismenost građanima u ovo današnje digitalno doba, zato što nekoć bi što predstavljao isključivo imajući na umu medije kao televiziju, radio, u smislu jedan skup aktera koji informiraju, ali na jedan relativno sličan način po istim principima. Ali sada kada idete educirati građane, zapravo nije isto da li je neko na internetu ili na društvenim mrežama. Nije isto je li na Facebooku, X-u, TikToku ili Snapu u smislu komunikacijskim aplikacijama, ne društvenim mrežama. Znači, ovisno na kojoj su društvene mreže, uvelike se mijenjaju ozbiljnost problema dezinformacija i lažnih vijesti, ozbiljnost personalizacije sadržaja naspram toga da imate ipak neki opći sadržaj kao takav, znači ili toga da ste na internetu i srčate i tražite informacije o medicinskim problemima ako ste možda starije dobi i onda ovisno o tome vam se mijenja cijeli format dezinformacija koja vam do vas može doći, tako da zapravo je jako kompleksna tema kada vam 20 ljudi recimo na radionici ih imate po 5 u svakoj grupi aktera o čime se bavi i onda vi njima morate zapravo posložiti tu medijsku pismenost na sistematičan način. Da, ali meni uvijek na edukacijama zanimljivo čuti kako bez obzira koje su dobi često se događa da imaju različite medijske navike u smislu da nisu svi dominantno, nije svima dominantno ako su mlađi, da nisu svima dominantno društvene mreže prvi i osnovni izvor informiranja. Poneko mi kaže, pa pratim televiziju, gledam dnevnik. Neko od njih mi kaže, čujem, slušam radio, posebno kad sam s roditeljima i kad u autu, kad putujemo, slušam radio. I onda mi to, naravno, uvijek postoji, na edukaciji imamo i tu jednu opciju koliko koristite novine, koliko čitate novine ili neke magazine i tu vrstu medija je uvijek ona riječ nikad. I to bude i kod starijih i kod mlađih kao jedna vrsta medija koju rijetko koriste. Naravno, ovo nije dio nekog našeg istraživanja, ovo je samo nešto što iskustveno onako prenosim i što primjećujem na edukacijama.
sad kad smo rekli o tome što se zapravo sve svašta može pronaći, koje su najčešće manipulativne tehnike u medijskom izvještavanju? Znam da sad to zvuči ovako malo gordo, ali doista se svašta može pronaći u medijima, pogotovo kada se dešavaju neke krize. Onda imamo svega i svačega na sve strane. Pa ja bih rekla da zapravo mi nismo radili, nemamo neki kontinuirani medijski monitoring, nešto na osnovu čega vam mogu reći, mi imamo neke podatke, rezultate i znamo koje su to najčešće manipulativne tehnike. Rekla bi da je prisutan senzacionalizam i to je nešto što nam i građani sa kojima pričamo i s kojima radimo edukacije najčešće govore, taj clickbait, nešto što oni najčešće uočavaju u online prostoru i na društvenim mrežama i u medijima, naslov koji vam obećava nešto čega u tekstu nema. Onda razni primjeri nepoštovanja onog što je kodeks novinara, ono što su neka etička načela i principi novinarske profesije, jer zapravo tu je niz različitih faktora koji utiču na tu krizu novinarstva i zbog čega su mediji takvi kakvi jesu. I rekla bi da je danas važno obratiti pažnju na native oglašavanje, na sadržaj koji je upakovan i prikazan kao reklama, zapravo kao novinski članak i medijski sadržaj, a zapravo je reklama. A nije vam nigdje jasno naglašeno da je to reklama ili da je to zapravo plaćeni sadržaj. Matej, da li bi ti možda dodao što još ti primjećuješ kao... Ja bih tu proširio definiciju medija da uključi alternativne medije u smislu ono što se zove rubni mediji, fringe medija isto, znači ti nekakvi akteri ne moraju biti redakcije, mogu biti pojedinci, blogeri, influenceri i tako to, znači ovi suvremeni nekakvi mediji koji sebe vide, kada ako kažete da su alternativni, možete ih definirati kao mediji koji idu kontra protiv nekog mainstream diskursa i mišljenja i sebe vide kao nekakav korektiv tog diskursa. Znači to vam je onaj tipičan akter koji će reći ovdje kod mene možete saznati ono što vam drugi ne žele reći i otkriti. Znači to je ta sorta. To vam je, ako to vidite, onda vam je to akter, znate da idete u jednu dimenziju alternativnih medija, s čim vidite takvu tvrdnju. Recimo takvi akteri koji često imaju jedan konspiratorni mentalitet, znači imaju konspiratorni sadržaj koji ističe teorije zavjere ili promovira teorije zavjera ili nastoji građanima objasniti neke situacije primarno kroz teorije zavjera. Recimo neke manipulativne tehnike, ako ćete ih zvati manipulativnima u tom smislu, su vam najčešće vezane za emocije koje želite potaknuti kroz taj sadržaj. Znači ide se na nekakvu poticanje emocija ljutnje, ali pogotovo straha. Sa takvim, znači svi ti članci, sve te informacije koje bi se kod takvih medija našli će vam uvijek biti poticati strah i nepovjerenje prema institucijama, da niste sigurni da oni ugrožavaju vaš život i kroz to poticanje straha zapravo stvaraju jednu zajednicu čitatelja koji se kod njih informiraju. Naravno, ti čitatelji onda isto donose zaradu zato što sve te reklame koje imate na portalu vašem onda ili blogu ili šta god imate, onda svi ti čitatelji koji dolaze kroz to klikaju i onda dobivate jedan poticaj financijski kroz to. Ali rekao bi da evo na jednoj možda emocionalnoj razini nije samo do toga da manipulirate ovako kao što je Milica rekla, nego možete i frejmanjem, to je uokviravanjem priča i vaših narativa frejmati, to je manipulirati vašim čitateljima da imaju potrebu vas čitati onda. Dakle, ta emocija je strašno bitna, kako god okrenuli, bez obzira na sve, dakle, vodi se emocijom, a ne zapravo, sad glupo zvuči, zdravim razumom, odnosno činjenicama. Pa, navlači vas. Vodi se alternativnim činjenicama i spojenima sa dezinformacijama i dezinformacijama kao takve. Da, neki bi kolega rekli činjenica, nema alternativne činjenice. Da, to ja bih rekao da je to prijepor suvremeni, da to što je činjenica se jako može dovoditi u pitanje kao tako. To je problem. To je inačica, to je neka obilježje post-truth svijeta u kojem se tvrdi da živimo od 2016. gdje zapravo nemamo više povjerenje, pouzdanost u to da postoji činjenica kao objektivna neka stvarnost, nego imamo percepcije stvarnosti obilježene emocijama i potrebama. I onda u tom svem, kad tako gledate, ako smo u tom kutu gledanja svijeta, onda imate više činjenica jer su one zapravo bojane emocijama kao takvim. Ja se inače time volim baviti, tako da meni je uvijek zanimljivo to pitanje činjenice kao
objektivne Totalno. točnosti. Jer ako odete kod takvih alternativnih medija i pitate ih, oni će vam reći da oni govore činjenice, a da mainstream mediji govore dezinformacije, laži, jer oni su zavisni od države i sustava, ovi nisu, oni su slobodni, priča šta god, tako da zanimljiva je to tema onda. Neki bi rekli Matrix. Kako obrazovni sustav može unaprijediti medijsku pismenost kod mladih? Pogotovo kod djece u osnovnim školama, jer zapravo već u srednjoj školi oni dolaze, recimo to tako, formirani, a u osnovnoj školi ono što se vidi od medijske pismenosti je zapravo tek nešto da se zagrebe po površini. Znamo da postoje radio, televizija, tiskani mediji i internet, to svi znaju, a ove prve 3 rubrike nekako je nešto što je djeci zapravo totalno alternativno, nešto što im nije blisko i zapravo ne znaju onda razlučiti otkud informacija dolazi, je li informacija točna, nije to, dakle Da. Puno je tu posla. Da, zapravo škola je to najbolje mjesto gdje bi djeca trebala dobiti sve ključne informacije i sve vještine koje su im potrebne za medijsku pismenost. Medijska pismenost u hrvatskim školama nije poseban predmet, to je to je zapravo dio predmeta hrvatski jezik. Postoji jedan prostor u programu koji se zove Kultura i mediji u osnovnim i srednjim školama koja daje prostor nastavnicima da podučavaju teme iz medijske pismenosti. I onda vi tu imate, na primjer, neke osnovne teme kako praviti razliku između različitih medija, što su društvene mreže, utjecaj medija na formiranje mišljenja i slično. I onda nama prijave se nastavnici za naše edukacije medijske pismenosti i onda nam kažu da, imamo taj prostor u programu, ali ne znamo kako ćemo to podučavati. Neki od njih nemaju dovoljno vremena jer im treba puno vremena za lektire, gramatiku i slične stvari, puno je sadržaja i malo je prostora za teme medijske pismenosti. A onda dodatno imamo istraživanje koje kaže da preko 60% nastavnika hrvatskog jezika smatra da nisu dovoljno educirani da bi mogli podučavati medijsku pismenost. A onda je jako mali broj, svega nekih oko 12% njih koji je učestvovalo u nekim edukacijama, neformalnim edukacijama medijske pismenosti i onda je tu je zapravo razlog, u tome je razlog zašto mi organizujemo edukacije medijske pismenosti i zašto radimo s nastavnicima, posebno nastavnicima hrvatskog jezika, jer im pokušavamo dati neka znanja, vještine, neke edukativne materijale kako bi oni mogli ispuniti baš taj prostor kulture i mediji, baš taj prostor koji imaju u okviru hrvatskog jezika i kako bi mogli to prenijeti na učenike. Na našim edukacijama su često i oni koji rade u vrtićima, pa nam oni kažu da već medijska i digitalna pismenost trebaju krenuti od najranije dobi, pa tek onda osnovna škola i srednja škola. Imamo primjere nakon edukacija da nastavnici organizuju izvan nastavne aktivnosti medijsku pismenost, imaju različite grupe medijske pismenosti, imaju projekte, inicijative, trude se, ne naravno svi, ne u svim školama, niti mi imamo kapaciteta da dođemo do svih škola, posebno neka udaljena mjesta i prilično smo mali tim, ali se trudimo da kad god nam se jave, izađemo u susret, odemo do škole, napravimo radionicu, damo materijale, budemo pomoć i podrška svim nastavnicima koji su motivirani, koji žele podučavati medijsku pismenost. Koje su, sad kad smo već kod medijske pismenosti, koje su vještine ključne za kritičko razmišljanje, pogotovo, evo sada govorimo o digitalnom dobu, više nema klasično analogno, dakle, koje su to vještine? Pa ja bih tu rekla i ono što uglavnom govorimo na edukacijama i objašnjavamo našim polaznicima. To je za početak da imate tehničke kompetencije, da znate koristiti uređaj, da možete pristupiti medijima, da možete pristupiti medijskom sadržaju. Zatim da imate mogućnost te kritičke, mogla bi reći zapravo kritičkog razmišljanja, kritičkog prosuđivanja, analiziranja sadržaja kojem pristupite i koji konzumirate. I na kraju da imate mogućnost kompetencija, jedno od kompetencija to je da možete i vi kreirati sadržaj jer ste aktivno prisutni posebno na društvenim mrežama i korisno bi bilo znati kreirati medijski sadržaj. To je nešto što mi je za početak nekako važno. Sve ostalo su kasnije savjeti koji su dio toga kako vi unapređivati vještine medijske pismenosti i kako razvijati kritičko mišljenje. Mate, ne znam da li bi ti dodao ono što bi ti možda dodao kao... I kako koristiti alate digitalne koje imamo dostupne, zato što ne mora čovjek ovisiti samo o sebi sada da sve provjerava i istražuje, jer postoje
druge osobe, drugi stručnjaci, drugi alati koji možete koristiti da si olakšate posao. Bilo da je to, bilo da su to organizacije za provjeru činjenica da kod njih istražite, bilo da istražite neku vijest kod drugih medija, recimo, pa vidite da li su oni to drugačije opisali, objasnili, da li ima diskrepancija između interpretacija neke događaja ili su ipak svi isto interpretirani, i toga da ako su recimo nekakve suvremenije digitalni oblici dezinformacija, lažnih vijesti, recimo sadržaj generiran umjetnom inteligencijom, da postoje alati koji upravo koriste umjetnu inteligenciju da otkriju da li je nešto umjetna inteligencija. Tako da nije da čovjek nužno mora, mi naravno recimo na radionicama jedin specifični koji imamo isto i tečaj, to je edukaciju u jednoj sesiji o umjetnoj inteligenciji, i onda imamo kviz umjetne inteligencije, znači da naši sudionici pokušaju prepoznati koja je fotografija lažna, a koja je prava, gdje ih učimo koji su to neki elementi kompozicije umjetne inteligencije, da onda mogu prepoznati te motive kao takve, i onda im uvijek prođemo tako osnovno s njima da oni steknu od tih nekih 5-6 temeljnih motiva koji mogu onda primijeniti, vidjeti da li je nešto generirano ili nije, i onda im još damo i alate da i to usput provlače kroz njih i otkriju. Tako da u suvremeno doba čovjek može se okrenuti svemu i svačemu u medijskoj pismenosti. Spomenuli ste bili native članke, odnosno priloge. Kako razlikovati vjerodostojne izvore od propagandnih medija? Zapravo, mi tu imamo niz različitih savjeta. Nešto od osnovnih je, ako pričamo o medijima i online medijima, uvijek im kažemo potražiti impresum. Pogledajte da li taj medij ima impresum bi trebao da sadrži osnovne informacije, koji je to medij, koja je adresa medija, ko je glavni urednik, ko stoji iza tog medija. Ako medij nema impresum, što su neki osnovni podaci o mediji, onda već polako možemo sumnjati da to možda nije pouzdan medij. Onda možda pogledati je li ta objava koju čitate potpisana objava. Značajno je da neko snosi odgovornost za sadržaj koji je objavio. Sve češće se pojavljuje sadržaj koji je anoniman, gdje vi nemate jasno ko je autor. Provjerite tog autora, možda postoje neki autori koji kontinuirano šire sadržaj koji nije točan. Pogledajte postoje li neki dodatni linkovi u tekstu, je li još neki medij objavio tu informaciju, je li možda čudno ako je to neka senzacionalna velika informacija, baš je objavio neki lokalni medij, a drugi medij, poznati mainstream ili globalni medij, to nisu objavili. To bi trebalo da vas navede na sumnju. Uvijek provjerite pročitajte naslov od početka do kraja. Nemojte donositi zaključke samo na osnovu tog senzacionalističkog naslova, na osnovu tog clickbaita koji zapravo vas privlači da vi kliknete i onda vidite da nema u tekstu onoga što vam se naslovom obećava. I uvijek na kraju konsultujte se sa stručnjacima. Različite teme u različitim područjima prije nego donesete neku odluku, odlučite hoćete li kupiti neki proizvod, hoćete li donijeti neku odluku koja se tiče vas, vašeg zdravlja, u krajnjem uvijek provjerite to s nekim koji je stručan, nemojte tek tako donositi odluke i formirati mišljenja. Kako se onda boriti protiv takvog načina? Mislim, svako treba sam nešto, ali kako se boriti efikasno? Mislim, boriti pod navodnicima. Pa zapravo rekla bih da tu već imamo regulativu u Europskoj uniji kojom se ide ka tome da se suzbije širenje dezinformacija i štetnih informacija koje podrivaju temeljne vrijednosti, demokraciju i ljudska prava. Uz to bih rekla, ok, onda je dalja priča kakva je primjena i dokle smo stigli sa primjenom, ali rekla bih da je tu jako važno jačanje medijske pismenosti u školama, da je važno raditi već od vrtića sa onima koji rade sa djecom, raditi s nastavnicima u osnovnim školama, u srednjim školama, raditi programe medijske pismenosti, jačati kritičko mišljenje, raditi na tome da kad god se pojave nove stvari, novi izazovi u digitalnom prostoru, truditi se objašnjavati ljudima to, iako to baš nije jednostavno jer se toliko toga mijenja i sad bi trebalo već zapravo pričati o
korištenju umjetne inteligencije, a mi dalje objašnjavamo Kaskamo. nekim ljudima, nekim ljudima i dalje morati ili mladim objasniti neke temeljne stvari, osnovne stvari i onda na kraju razvijati program edukacije različite, i u kombinaciji institucije, organizacije civilnog društva i to je to na kraju, pojedinačna odgovornost svakog od nas, educiranje i svijest o tome zašto je važna medijska pismenost. Slušajte podcast Samo fakti. Samo fakti. Samo fakti. I ovo što je Milica istaknula, ta potreba za uvođenjem programa, formalnih programa medijske pismenosti još od mlade dobi, znači od vrtića ili barem osnovne škole, to im polučuje rezultate. Recimo Reutersova istraživanja novinarstva koje uključuje onda jedno, ja mislim, 48 država svijeta, najčešće zapadna Europa, SAD i tako to. I onda imaju mnogo pitanja za ispitanike po koliko vjerujete medijima, koje medije pratite i svakakve informacije možete naći tamo. I recimo Finska se jako često pojavlja na samom vrhu po pitanju građanskog povjerenja u medije i novinarstvo, a Finska je ujedno država u Europi koja ima izrazito razvijene programe medijske pismenosti i to formalne programe medijske pismenosti i to u edukaciji od mladih nogu. Tako da recimo postoji očita pokazatelj, barem u Finskoj recimo, pa se nadajmo da to možemo preslikati drugdje, gdje država koja investira u svoje građane u smislu da ih potiče da nauče o medijima i o medijskoj pismenosti kako pristupati informiranju, onda rezultira u kasnije građane odrasle koji imaju veće povjerenje u medije zato što znaju prepoznati koji su mediji ispravnik, ne znam koje riječ da iskoristim ovdje, da ne zvučim sada onako ko da režimski promovira medije, ali koji su vjerodostojni i od onih koji su manje vjerodostojni po tom pitanju. Tako da je Finska recimo primjer toga. GONG je odradio jedan vrlo zanimljiv projekt ProFakt. Dakle, to je bilo istraživanje, edukacija, provjera činjenica i razotkrivanje dezinformacijskih narativa povezanih s COVID-19 u Hrvatskoj. Stranica je vrlo zanimljiva i tamo se može zapravo puno toga pronaći. A znamo koliko je za pitanje covida podiglo na sasvim novu razinu pitanje dezinformacija, lažnih vijesti i tako dalje. Da, znači ProFakt je projekt koji je GONG provodio od 2021. do početka 2023. ako se dobro sjećam. To je bilo u suradnji sa nizom fakulteta, bio je FER je bio uključen iz Zagreba, bio je Filozofski fakultet, primarno psihologija, Fakultet političkih znanosti i UNIDU, znači University of Dubrovnik, znači Dubrovačko sveučilište isto bilo uključeno, zajedno sa faktografom za provjeru činjenica i GONGom očito za edukaciju. Znači znanstvenici su provodili istraživanja empirijska na temu dezinformacije, dezinformacijskih narativa, kako nastaju, koje su im strategije, kako se nekako povezuju građani sa njima, koji su psihološki procesi koji građane onda omogućuju da se poistovjete sa teorijama zavjera, u njih vjeruju. Faktograf je provjeravao te činjenice vezane za COVID-19 dezinformacijske narative, a GONG je koristio te sve uvide od tih dva aktera, da onda, to je suradnika, da složimo edukacije kako za novinare, tako i za opću populaciju, jer to primjenjujemo onda u širim našim edukacijama isto. Tako da taj projekt je se tada odvio, niz je nalaza polučio, kao što ste rekli, zanimljiva je stranica, previše ih je sad, ja mislim ima 10 ukupno istraživanja tamo, pa ne mogu baš sad svih 10 ispričati u jednom tiru, ali recimo neki od zanimljivih nalaza su vam da ako gledate društvene mreže i onda gledate kako se dijele poveznice na društvenim mrežama, tipa Facebooku, ispašće vam da postoji jedan dezinformacijski ekosustav na Balkanu, znači ne u Hrvatskoj, zato što su jezici jako slični, možete prenositi te narative iz recimo Bosne, Srbije, Hrvatske, tako da oni su vam uvelike povezani i onda takvi neke, ajmo tako nazvati, pockets bi se reklo, kao džepovi tih dezinformacijskih narativa, vam onda izbijaju u nacionalnim kontekstima, ali na drugačije interpretirane načine, ovisno kako u kojoj državi se nađe.
imate dva seta aktera na internetu po pitanju dezinformacija. Jedni su vam super širitelji, znači oni koji vam često dijele takav sadržaj dezinformacijski i onda u svakakvim svojim grupama među ovim poznanicima na svom službenom profilu, na svom privatnom profilu i onda dižu vidljivost, i super proizvođače narativa, ako ćemo tako nazvat, znači one aktere koji zapravo imaju manji reach, znači svoj osobni vlastiti, ali jako puno generiraju sadržaja, znači materije dezinformacijske. I onda imate spregu onih koji stvaraju i oni koji šire po cijelom tom prostoru. Isto tako, recimo prije sam istaknuo, to je bilo iz tog projekta uvid, da su vam česte emocije koje se koriste u tim dezinformacijskim narativima strah ili ljutnja. Ljutnja vas potiče na jednu agresiju, na jednu frustraciju, ali strah vas potiče da stvarate jednu kolektivnu zajednicu koja onda vrši otpor prema institucijama zato što se boje za svoj život, za život svojih bližnjih, svojih prijatelja u to vrijeme pandemije, kad je bilo u jeku. I što se tiče sklonosti teorijama zavjera, tu se pokazalo da osobe, mislim dosta sad će stereotipno zvučati, ali osobe koje posjeduju jednu sklonost konspiratornom mentalitetu su skloni automatski vjerovati u teorije zavjera. Od čega se sastoji taj konspiratorni mentalitet? On se zapravo sastoji od tog jednog uvjerenja da je naša država, to jest naše društvo, pod jednom opsadom izvana, u smislu da netko izvana želi ugroziti naš način života i našu državu i podrivati je iznutra, u smislu rušiti je. I onda ćete, kad imate takav mentalitet, koji možda podsvjestan, niste niti eksplicitno svjesni njega ovako na otvoreno, ali kad imate takav mentalitet, takvu jednu sklonost, onda ste skloni slagati si narative, upijati informacije, pogotovo dezinformacije, i složiti si jedan narativ da, i sad, to se mijenja kroz vrijeme. Da. Europska unija, to je WHO nameće tu pandemiju kako bi onda nam uklonili naše slobode. Europska unija zatire našu nacionalnu suverenost kako bi nam nametnula svoje prohtjeve da nas iskoristi. Europska unija namjerno potiče rat u Ukrajini i tako to. Znači ti se narativi onda mijenjaju ovisno koji je problem u pitanju, ali uvijek je ta neka ideja, neko nam pokušava nas od gore izvana sputati i ukras naše slobode. I ta vam se narativ onda uvijek vrti, to je takav sentiment u takvim dezinformacijskim pričama. To su neki onako kratko nalazi. Stalno je neki vanjski neprijatelj. Uvijek, da. To je često vam je teorija zavjera da je neko izvana narušava naš užitak, kao takav, naše zadovoljstvo. Spomenuli smo na početku način na koji ljudi mogu provjeriti koja je fotografija, umjetna inteligencija. Sad, kako koristiti digitalne alate, recimo za otkrivanje deepfake sadržaja? Kod nas još nije to toliko, ali vani je to Vani je to postalo ozbiljan problem, i to ne samo da na internetu imate sada, svakakvi akteri anonimni dijele sadržaj koji je očito generiran umjetnom inteligencijom, nego imate problemi da službeni akteri, znači javne osobe, to rade. Recimo Elon Musk je par puta podijelio fotografiju umjetno generiranu Kamale Harris, kandidatkinje predsjedničke SAD-a, koja je izgubila Donalda Trumpa, koja nosi nekakvu crvenu odjeću, crvenu obuću koja simbolizira da je ona komunist, jer nosi neke odore vojne crvene kao takve. I onda vi imate, vlasnika jedne društvene mreže koji dijeli dezinformacije, dijeli umjetno generiran sadržaj koji, jasno je da je to umjetno generiran, ali on potiče kroz taj sadržaj jednu netrpeljivost, jednu kritiku prema protukandidatkinji, to jest bivše protukandidatkinji kao tako. I tako da imate, to je ozbiljan problem. U Hrvatskoj to još nije toliko problem, tipo sav umjetno generiran sadržaj koji se odnosi na politiku koju ja znam, koji sam ja se susreo na internetu, se odnosi na dvije fronte ima. Ili je satiričan, pa ćete imati Zorana Milanovića kako pjeva sa Plenkovićem Fantazija pjesmu, uvijek zaboravim pjesmu kako se zove, ili ćete imati financijske prijevare, znači imat ćete deepfake sadržaj Milanovića ili Plenkovića koji govore donio sam zakone, ovo sam odobrio, ili tako nešto, i to su nekakve lažne stranice gdje vi investirate, pa vas onda prevarem i uzmu vas sav novac. Znači to je za sada sav umjetno generirani dezinformacijski sadržaj koji možete naći u Hrvatskoj. Rekao bi na sreću, ali ni to nije
dobro baš kao tako. Da. I sad šta vi možete raditi, imate te tehnike kako prepoznati sadržaj koji je generiran umjetnom inteligencijom, mogu ih reći kasnije tu isto, ali što se tiče ovih digitalnih alata, tu nema neke specifične preporuke van toga da mi građanima, pogotovo nastavnicima, dajemo informaciju, osvještavamo ih da postoji niz besplatnih alata koje vi možete koristiti, nema ih smisla imenom definirati, ali ako upišete AI detection ili AI generated content detection ili is this AI, šta god hoćete, ako postavite kao upitno, dobit ćete niz programa, pa onda malo to na prvoj stranici Google, malo ih poklikate, malo pogledate, naćete besplatni alat gdje vi ubacujete tekst ili fotografija, on vam onda izbacuje koliko je izgledno da je to umjetna inteligencija napravila. Tako da zapravo od ranih dana kad je došao ChatGPT i nastala umjetna inteligencija, pogotovo vizualna, vi imate i te protoalate koji se koriste u digitalnim prostorima da utvrdite je li nešto umjetno generirano ili nije. Da, i savjete zapravo koje im dajemo baš na edukacijama ne razlikuju se previše od onih savjeta koji smo im davali kad je u pitanju sam tekst. Uglavnom mi kažemo su to slične stvari ili slični koraci koje trebaju preduzeti kako bi provjerili i uvijek im kažemo nije to 100% vjerodostojno, nego nemojte samo na osnovu toga što vam je alat rekao da je korišten umjetnom inteligencijom, posebno ako su u pitanju, ako je u pitanju neki rad koji su radili učenici, nemojte samo na osnovu nemojte ih kazniti samo na osnovu toga, nego vodite računa da je to samo vjerovatnoća. Da ubacite neki podnesak učenički u taj bilo koji od tih alata i dobijete recimo 85% izgledno da je AI. To nije razlog da mu date kecu odmah ovako kao učeniku, nego to znači da postoji sumnja u to da je to umjetno generirano i sad ga tek trebate uzeti i istražiti. Ali recimo prvi korak bi vam bio da povučete 20-30 podnesaka, izdvojite x njih koji su sumnjivi i onda njih pobliže pogledate, a druge pustite jer izgleda da su napravljeni ručno, to je ljudski napravljeni. Da, mada oni uglavnom kažu da već su toliko iskusni da znaju prepoznati kad njihovi učenici stvarno koriste umjetnu inteligenciju, a kad je to njihov rad. Ima nešto u tome, to ističemo, ali to je naravno nemoguće izvesti na samoj radionici, ali vi kad dovoljno dugo proučavate taj umjetno generirani sadržaj, bilo vizualni ili tekstualni, u jednom trenutku steknete dovoljno iskustva da imate jedan, to se zove onako gut feeling, onako osjećaj u želucu, da vi jednostavno onako intuitivno možete procijeniti da je to generirano umjetno, da tu postoje neke cake koji se stalno ponavljaju, neke stil pisanja i tako to. Ili kod vizuala isto, mislim ja ih većinu prepoznam već automatski, ali kad damo kviz većina ljudi ne zna što točno gledati. Ne znam, recimo ako imamo vremena mogu istaknuti to kao tako, ali recimo što možete gledati, gledate naravno lice i ruke, zato što su to fini detalji, tu možete vidjeti da li ima manjka prstiju, viška prstiju, da li se preljevaju detalji, uho da klizi recimo u lice i tako to. Možete gledati svjetlost, znači recimo ako je negdje vani možete vidjeti sjene kako su oblikovane, gdje vam se sjene nelogično pozicionirati u više smjerova, znači ako imate jedan izvor svjetla kao ovdje, recimo, onda će sve sjene ići ovako. Ali ako vama ide paralelna sjena ovako, to dosta čudno izgleda u kontekstu fotografije. I tako, ne znam, kao par primjera samo. Evo sad govorimo o tehnologiji. Koliko ona sad onda, osim ovoga, još može pomoći u jačanju medijske pismenosti? Osim, dakle, samo fotografija, dakle, i tekst. Na koji način, zapravo možemo koristiti tehnologiju da bi podigli vlastitu medijsku pismenost, da bi znali raspoznati razne, neću reći prevare, ali stvari koje možemo naći u medijima na internetu, koje nisu najvjerodostojnije, evo tako ću reći, neću reći su istiniti ili nevjerodostojnije. Evo ako ja smijem, možda više kroz primjere, sad baš da imamo sistematični uvid toga, ne bih rekao, ali recimo jedan od čestih digitalnih alata koji ja koristim kada istražujem priče ili istražujem recimo račune na društvenim mrežama da vidim da li su lažni računi ili pravi. Imate opciju ako ste na internetu na računalu, možete kliknuti na bilo koju fotografiju desnim klikom miša i dobit ćete opciju pretraži kroz Google Lens, to je Google Lens on search ili kako god njima piše na engleskom. Kad to kliknete, tu opciju, to vam je na dnu izbornika, onda vam tu fotografiju Google traži po cijelom svom bazi, znači objava i linkova i svega toga, da vidi gdje se još ta fotografija pojavljuje.
Tako da recimo ako vi vidite neku fotografiju i želite vidjeti da li ona prvi put se objavila ili se i drugdje pojavila, ako tako napravite dobit ćete ili x slučajeva gdje se pojavila ili 0 slučajeva i onda vam to isto daje neke uvide u tom pogledu. Recimo ako postoji lokalni gradonačelnik uhvaćen kamerom kako nešto radi, nešto ilegalno, ajmo reći, ne znam šta, onako, skida prometne znakove na ulici. I sada ako vi kliknete desni klik i to tražite, ako se to nigdje drugdje ne pojavljuje, baš ja bih rekao da je dosta čudno da se tako senzacionalna vijest ne pojavljuje nigdje drugdje, recimo. Tako da to vam može biti, što se tiče medijske pismenosti, znači kao što je Milica istaknula, provjerite na više izvora da li se ta informacija drugdje objavila i tako to. Znači, taj savjet je ovdje se samo preslika kroz te alate. A što ako recimo mainstream mediji preuzmu takvu vijest i ona se pokaže lažna? Onda je to na odgovornost mainstream medija kao onih medija koji baštine jednu profesionalnu struke, da se ispričaju, da izbace ti znaš, Milice, kako se to kaže kada imaš ispriku kao medijsku? Moraš objaviti da ispravak. Ispravak. Kao tako, ali ispravak. Veliki je problem jedne neodgovornosti koje nam je, kao više kao onako lakoća, onako convenience koje nam je dao internet, je da mediji, pa tako i profesionalni mainstream mediji, kada vide da imaju grešku, zapravo samo urede tekst da to zamijene. Umjesto da izbace ispravak. Jer ispravak je zapravo jedna stvar korektnog odnosa sa čitateljem, da se jasno ispričaju i daju do znanja da su napravili pogrešku. Ali to baš niko ne želi napraviti, jer je to malo neugodno napraviti, narušava povjerenje kad to radite, da ste vi bili u krivu, pa se onda to nekako prikriveno briše. Ali to je isto onda problem, zato što sad živimo u jednom vremenu gdje ne možemo računati na opće povjerenje čitatelja da ste vi kao mediji, da vas se vas može vjerovati i da ćemo vam to uzeti kao zdravo za gotovo, zato što sad imamo narativ da mediji tradicionalni više nisu jedini mediji, da nisu više jedini akter kojim se trebamo okretati informacijama, dapače da oni nisu uopće vjerodostojni više kao mediji, nego da su vjerodostojni ovi alternativni mediji. I onda kad vi imate takvu naviku da brišete sav sadržaj i mijenjate ga kako vam paše bez ispravaka, vi zapravo podlijevate vatru i dajete municiju ovakvim akterima da kažu vidite kako smo ih uhvatili u laži, a oni su samo promijenili tekst da sakriju svoju odgovornost. Tako da recimo, malo širok odgovor možda, ali to bi... Da zapravo jačate nepovjerenje publike u vas. A koliko su društvene mreže, sad sve, ne izdvajamo niti jednu, koliko one potiču zapravo širenje dezinformacija? A to pitam na način ne samo ovih alternativnih, govorimo o tome da zapravo svatko može, naravno jer ima slobodu, objaviti što god želi, bez obzira li to istinito, neistinito i tako dalje. I što kada se dogodi situacija da recimo jedan medij objavi članak, prilog, a na društvenoj mreži to jednostavno potpuno drugačije posloži. I onda se dobije potpuno drugačiji narativ, odnosno vodi u drugom smjeru. U smislu da ga recimo senzacionalistički predstavi na kratkoj objavi koja bi trebalo povući. I to bude ogroman boom na društvenim. Društvene mreže uvelike pospješuju i omogućuju širenje dezinformacija po samoj svojoj strukturi za informiranje, to je svojoj strukturi toka informacija koje rade. Znači u davna vremena kad je postojao samo televizija centralizirana koju ste gledali na crnom-bijelom televizoru ili čak i obojanom ako ste mogli to priuštiti, imali ste jedan medij, znači imali ste recimo vijesti kao takve. I sad one su jako centralno operirale, u smislu one proizvode informacije, to je skupljaju ih, oblikuju ih, pripremaju ih i onda ih usmjeravaju linearno prema gledatelju. A gledatelj ne može tu nešto puno učiniti s tom informacijom nazad prema tom mediju. U smislu, vi ste dobili informaciju, vi ste tu informaciju dijelili u svom okruženju nekom lokalnom. Ali sa internetom se promijenila ta logika toka informacija na način da je on sad više dimenzionalan. U smislu, vi kao medij napravite informaciju, odašiljate je gledateljima, čitateljima, kome god je vaša publika. Oni dobe na recimo internetu, internetski portal, imamo kao primjer, oni dobe tu informaciju, ali onda ne staju sa tom informacijom da su se dobili, nego oni dalje mogu prenositi, oblikovati i proizvoditi. Znači, istovremeno je publika postala i stvaratelj tih informacija i tog sadržaja. I vi kao mediji više ne možete računati da onako kako ste zapakirali i poslali da će tako biti interpretirano i da će tako ostati kao informacija. Nego sada vi pošaljete
informaciju i onda se onda oblikuje van vaše kontrole kompletne. Znači vi nemate, na neki način nemate niti nužnu odgovornost jer ne možete kako ih više utjecati na to, osim ako oblikujete vašu informaciju senzacionalistički svjesno, da potaknete neki narativ, što bi bio problem recimo po pitanju profesionalnosti medijske prakse kao takve. I tu onda, što se tiče širenja dezinformacija, problem postaje što je sada višesmjerna komunikacija i informiranje. To znači da akteri mogu te informacije koristiti, interpretirati ih na kompletno drugačiji način, čak i protivan liberalnoj demokraciji i mainstream medijima i onda stvarati vlastite publike koji onda to dalje oblikuju. Tako da mediji se sada, barem tradicionalni, to im mislimo radio, novine, internetski portali, se sad natječu sa publikama na društvenim mrežama koji su sami po sebi zapravo mediji postali na jedan način. Zato je recimo Elon Musk izjavio bio na X-u, vi ste sada mediji, you are the media now. U smislu, on je to rekao svojim čitateljima i korisnicima društvenih mreža, aludirajući upravo na to da oni sad imaju dovoljno tehničkih alata da sami proizvode te vijesti i dijele ih kao što su nekoć mediji dijelili u 80-ima, 90-ima i kako god. Tako da baš ta logika onda vam pospješuje širenje dezinformacija zato što takve publike, takvi akteri koji sada su novo nastali mediji, oni operiraju, emuliraju novinarstvo, ali uopće ne prate profesionalne standarde novinarstva, jer oni nemaju potrebe to pratiti. Oni nisu prošli kroz redakcije gdje onda imate jasnu hijerarhiju i strukturu kako se oblikuje vijest, nego vi sami pucate informacije i vijesti kakve hoćete i to kompletno izlazi svake kontrole i nadzora kao takoga. I onda tu odgovornost najveću nemaju možda niti mediji kao takvi, oni koji plasiraju takve dezinformacije imaju odgovornost, ali oni koji imaju najveću odgovornost su upravo društvene mreže. Da. Društvene mreže kao pružatelj usluge, znači digitalne, da vi koristite te prostore za komunikaciju i širenje informacija, oni su ti koji imaju najveću odgovornost. Ali to se često nastoji zamaskirati ili zamagliti ili prikriti da upravo oni su taj izvor koji treba onda kritizirati pa i regulirati kao tako. Kako se novinari mogu pripremiti za izazove prepoznavanja i izvještavanja o lažnim vijestima u ovom digitalnom okruženju? Često vidimo zapravo da nešto izađe na društvenim mrežama, to završi u dnevnicima nacionalnih televizija ili na portalima kao glavna vijest i tako dalje. A na kraju ispadne potpuno dezinformacija ili misleading, ajmo to tako zapravo reći. A onda se dogodi situacija, a kako onda vjerovati novinarima da rade svoj posao dobro? Zapravo, kako ne podleći tom izazovu ne samo senzacionalizma, nego prve vijesti, ok, dogodilo se, to je moj skup. Pa ja bih rekla da nekako novinari imaju ono što su etička načela, ono što su principi novinarske profesije, nešto što već nauče na fakultetu, nešto što dodatno nauče u redakciji, uče kroz praksu, da je to neka osnova, da sve ono što se događa poslije, to su te promjene koje su nastale u načinu komunikacije, promjene koje su nastale u korištenju tehnologija, neki izazovi koji su se pojavili u digitalnom prostoru i nešto što zahtijeva, rekla bih, neku dodatnu edukaciju. Ono da kao novinar prosto pratite što se događa, da se informirate, da pratite tokove, ali i da se dodatno educirate za sve ono što se događa, kako biste zapravo znali kako sa tim da se nosite, ali mislim da osnova postoji, da je osnova zapravo u kodeksu. Ok, a sad ću ja biti ono što se kaže đavolji odvjetnik, ne drže se svi toga i nisu svi obučeni, odnosno novinari koji su zapravo završili, ne mislim samo novinarstvo, nego bilo koji fakultet, nego je to jednostavno, ok, ajde idem malo raditi, pa ću nešto raditi, ja sam sad veliki novinar, veliki voditelj i tako dalje, i tako dalje. Ja sam isto htio biti đavolji odvjetnik i reći upravo ja sam tu, ja tu volim nekako braniti novinarsku profesiju, braniti da neki principi jednostavno postoje. Apsolutno, ali što sa drugim naličjem medalje? Ja sam se htio fokusirati upravo na ono što si ti, Milice, na početku razgovora istaknula, to je da jako često se događa da mediji u žurbi nekako i prenesu informacije koje su netočne i onda se to plasira i širi dalje, to poprima svoj život onda u općem eteru kao takome. Upravo tome, ovo što vi kažete u smislu kad prenesu dezinformaciju, ja mislim da
profesori, barem iole profesionalni mediji mainstreama, neće prenositi dezinformacije zato što dezinformacije impliciraju da svjesno to da znaju da je dezinformacija, nego će se dogoditi da će misinformaciju prenijeti na način da će oni vidjeti da je nešto na internetu, ali zbog nedovoljnog vremena, zbog nedovoljnih kapaciteta, zato što glavni urednik kaže moramo 5 vijesti štancati još, pa kao požuri, recimo pojedini jako popularni internetski portali koji nećemo imenovati ovdje, tu imaju tendenciju copy-paste sve sa interneta što nađu da napune sadržaj da se klika. Tu bi ja rekao da je najčešći problem u toj brzini da se zapravo, da mediji prate hod sa internetom kao takvim i društvenim mrežama, da tu u toj pokušaju da imaju što više kontenta, zapravo im se jako često događa da im promaknu kroz prste takve neke očite dezinformacije koje slučajno prenesu onda kao točnu informaciju. To bi rekao da je ozbiljan problem u cijeloj priči novinarstva kao takvoga. I zaboravio sam samo istaknuti i prije, što se tiče Profakta, recimo da se vratimo njemu, isto jedno od ključnih nalaza je bilo da vam zapravo dezinformacijski narativi, ovo je bilo vezano za COVID pandemiju, ali vrijedi i dalje, da vam se dezinformacijski narativi koji postoje na internetu, oni su vam jako rubni u tom pogledu. Oni jesu veliki, samo zato što nas jako puno ima na društvenim mrežama, pa je normalno da ima grupa sa 20.000 ljudi na cijelom Balkanu koji šire dezinformacije. To je malo ljudi na cijelom Balkanu, realno. I to su, te publike, oni će prijati o svojim dezinformacijama, o svojim teorijama, zavjerama i to sve tako. Problem nastaje kada vi kao mediji, pogotovo mainstream nacionalni mediji, slučajno prenosite takve informacije u eter širi, znači u širu javnost, zato što niste pravilno napravili svoj posao i provjerili da li je to točno, netočno, je li to uopće vjerodostojno ili šta god. I onda vam se dogodi da vi slučajno, nehotično, radeći svoj posao, jako loše, prenesete te narative iz svojih nekih eko komora, iz nekih malih džepova u širu javnost. Tu nastaje problem onda kad to napravite. Kad se to događa prečesto, a događa se jako često zbog zahtjeva posla koji postoje sve intenzivniji, zahtjevniji, onda imate problem sa dezinformacijskim narativima, jer se onda uistinu šire intenzivno. Da. Puno je toga, puno je zapravo onoga čime se svi mi moramo baviti, vi najviše s obzirom na edukacije vezano uz medijsku pismenost. Ja vam želim puno sreće u daljnjem radu i hvala vam puno na gostovanju. Hvala vam na pozivu i pozdrav vašim gledateljima, čitateljima i slušateljima. Hvala vam puno. Hvala. Samo fakti. Samo fakti. Fakat fakti.